ini for the second quarter. Mr. Logan. Logan datang dari gol Mr. Logan. 15 seconds to shoot. Sergio Roberto Ferreira. Mr. Plaza. Seperti kata sekalian. Foul. Foul position left. Atas skor, nobody's game. 20 all. Iguales atau skor, iguales 20. Demikian adalah final semester pertama. Unang pasok ang tira. Change error. 1 point lead na ang team Kahayagan. Natin tingnan si Bulak. Kompleto ang tira ni Mr. Valdinetos. Nabawal dua ang team Kahayagan. Mr. Valdinetos nobody's game, 20 all. Mr. Plaza dalam gol kina sa Mr. Valdinetos to Mr. Plaza. Mr. Plaza nak keluar Mr. Balik. Mr. Plaza nagbawa na rin. Paas sa Mr. Valdinetos balik. Pinasa ni Mr. Plaza. Mr. Plaza sumaskip, tuminaw. Wala. Nakuha ni Mr. Valdinetos ang bola. Paas sa Mr. Valdinetos.